अस्सलाम वालेकुम। संगे पारस बाय महविश इफ्तिखार, एपिसोड 9। माँ नूर की आंख फूलों की दिल फरेब खुशबू से खुली थी। मंदी मंदी आंखें खोलते हुए उसने तकिए से सर उठा के अपने इर्द गिर्द देखा था और तभी उसकी नजर साइड टेबल पे पड़े बेहद खूबसूरत और बड़े से बुक्के से टकराई थी। उसकी उलझन खुशगवार हैरत में तब्दील हो गई थी। वो बेख्तियार उठ बैठी थी। फूलों को उठाते हुए उसने बेकानगी अंदाज में उन्हें सूंघा था और फिर किसी नाम के पते की तलाश में उनके अंदर बाहर हत्ता के साइड टेबल पे भी देख छोड़ा था, मगर कोई कार्ड कोई चिट नजर नहीं आई थी। बिलाखिर अंजमन से पूछने का सोचकर वो फूलों को वापस रखती अपने बाल समेटने लगी थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा था। स्क्रीन पे अनजाना नंबर देखकर वो एक लम्हे के लिए झिझकी थी, मगर फिर उसने कॉल रिसीव कर ली थी। हैप्पी बर्थडे रापुंजल। उसके हेलो के जवाब में एक गंभीर लहजा उसकी समातों से टकराया तो माँ नूर का दिल खुशगवार हैरत के जेरे असर धड़क उठा। थैंक यू, लेकिन आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? चाह होनी चाहिए मैडम, बाकी सारे काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला तो माँ नूर के लब भी मुस्कुरा दिए। अच्छा ये बताओ, फूल कैसे लगे? ये आपने बेचे हैं? माँ नूर की हैरत भरी नजरें फूलों पर आ ठहरी। बिल्कुल, वो और बादा के ज़ाहा के नाम से बेचे हैं। वो शरारत से बोला तो माँ नूर खिलखिला के हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज मुहिब के कानों में रस खोल गई। उसकी निगाहों के सामने छम से माँ नूर का रोशनियां बिखेरता खूबसूरत चेहरा आ ठहरा जब वो एयरपोर्ट पे उसके मुकाबले खड़ी थी। तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, उसने धीरे से दिल की बात आज बरमला कह दी तो माँ नूर की हंसी को ब्रेक लग गई। मेरे ख्याल में मैंने तारीफ की थी, उसने शोखी से छेड़ा। माँ नूर की पलकें झुक गईं। थैंक यू, फूलों के लिए भी बहुत शुक्रिया। माय प्लेयर। वो लम्हे भर को खामोश हुआ। देखो माँ नूर, मुझे बात घुमानी फिरानी नहीं आती, क्योंकि मैं एक खरा बंदा हूँ और सीधी बात पसंद करता हूँ। तुम भी प्लीज मेरी बात का जवाब बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरी ईमानदारी से देना। और माँ नूर हसन का दिल उछल के हलक में आ गया। क्या जो वो समझ रही थी मुहिब चाह वही कहने वाला था। उसकी धड़कन यकलक तेज हो गई। माँ नूर, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और माँ नूर की सांस रुक गई। वो कोई बच्ची नहीं थी जो उसकी निगाहों के बदलते रंग पहचान नहीं सकी थी, मगर ये रंग इतने खरे और गहरे थे, इस बात का इसे अंदाजा ना था। माँ नूर, उसकी खामोशी से घबरा के मुहिब ने उसे पुकारा तो एक गहरी सांस लेती अपनी हिम्मत मुजतमा करने लगी। मेरी किस्मत के फैसले का इख्तियार अम्मा जान को है। अगर उन्होंने आपके रिश्ते को कबूल कर लिया तो मुझे कोई एतराज नहीं। करीने से कहती वो मुहिब चाह के अंदर फूल ही फूल खिला गई। यानी आपको भी हम बुरे नहीं लगते? वो धीरे से हंसा तो माँ नूर के लबों पे चिंपी चिंपी सी मुस्कुराहट आ ठहरी। चलें फिर आपको बाज़ाब्ता तौर पर अपने नाम करने का बंदोबस्त करते हैं। शोखी से कहता वो माँ नूर का चेहरा गुलाबी कर गया। अब अल्लाह हाफिज तो कह दो यार। उसकी शरारत भरी हंसी गूंजी तो माँ नूर शर्मिंदा हो गई। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। आप भी, धीरे से कहती वो मुहिब चाह के दिल के तार छेड़ गई थी। गो के वो भी बहुत सी बातों का ख्वाहिशमंद था, लेकिन माँ नूर की कैफियत के पेश नजर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। फोन बंद करते हुए माँ नूर ने बेयकीनी से फूलों को देखा था। क्या अभी अभी उसने जो कुछ सुना था वो हकीकत थी? हैरत से पलके चपकते हुए उसे अपने बाजू पे चुटकी काटी थी, जो कुछ ज्यादा ही जोर से कट गई थी, लेकिन सी की आवाज के साथ ही उसके लब खिल उठे थे। झूमते दिल के साथ वो फूलों को बाहों में समेटते तकिए पे गिर गई थी। नोफल की कराची रवानगी का दिन पलक झपकते में आ गया था। हसन विला से निकलने से पहले वो गयास को लंबी चौड़ी हदायत देना नहीं भूला था। तूबा, अंजुमन और माँ नूर के साथ उसे एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। एक अजीब सा एहसास था जो उसे सुबह से अपनी लपेट में लिए हुए था। अपने इस एहसास को वो खुद भी कोई नाम देने से कासर थी। शायद ये 2-2.5 माह के साथ का असर था जो एक अनजाने से खालीपन को अपने दिल के दरो दीवार पे उतरता महसूस कर रही थी, वरना उसके अलावा और क्या वजह हो सकती थी नौफल जाग के लिए कुछ महसूस करने की। बेध्यानी में उस पे निगाहें जमाए तूबा ने अपने इस एहसास की तजीह तलाश करना चाही थी।
नौफल अम्मा जान और माँ नूर से मिलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। मैं जानता हूँ कि मेरा होना ना होना तुम्हारे लिए बराबर है, फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम अपना ख्याल रखना, तन्हा कहीं मत आना जाना, जहाँ भी जाना ड्राइवर को साथ लेके जाना। उसकी आंखों में देखता वो धीरे से बोला तो तूबा को आंसुओं का गोला अपने हलक में फंसता महसूस हुआ। ये उसके साथ क्या हो रहा था? अपने अंदर अटके आंसू जबरदस्ती नीचे उतारते हुए उसने इस बात में सर हिलाया था। नौफल जहाँ की नजरें उसकी नजरों से बंद सी गई थी। फी अमानुल्लाह, उसके लबों ने जुम्बिश की तो तूबा का दिल चाहा कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दे या फिर खुद भी उसके साथ उठ जाए। अल्लाह हाफिज। बमुश्किल तमाम उससे निगाहें चुराती वो धीरे से बोली थी। उसके चेहरे को तकते हुए नौफल ने कुछ कहना चाहा था, मगर फिर लम्ब बिंचे पलट कर अंदर की जानिब बढ़ गया था। उसे खुद से दूर जाता देखकर तूबा ने तड़प कर उसकी सिमत देखा था, लेकिन वो बिना पलटे आगे बढ़ता चला गया था, यहाँ तक कि वो तूबा की उदास नजरों के सामने से ओझल हो गया था। नगीन ने बेयकीनी से हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा था। हो गया? उसने आयशा की तरफ देखा। हाँ, वो कुर्सी संभालते हुए बोली तो नगीन के चेहरे पे दबा दबा सा जोश फैल गया। तेजी से लिफाफा खोलते हुए उसने अंदर मौजूद कागज निकाला और पूरी तवज्जो से उसे पढ़ने लगी। जबरदस्त, तुमने तो कमाल कर दिया मेरी जान। खुशी से झूमते हुए उसने पास बैठी आयशा को खुद से लगा लिया तो वो फीकी सी हंसी हंसती। अब क्या करोगी? आयशा अलग होते हुए बोली तो नगीन जहर खंस से मुस्कुरा दी। मैं तूबा हसन का अपने घर लौटने का इंतजार करूंगी। वो दोनों जानती थी कि नौफल आजकल शहर से बाहर और तूबा हसन विला में थी, और अगर वो नौफल के साथ ही घर लौटी तो बेफिक्र हो, मैंने शफीक से कह दिया है, वो अगर थोड़ी देर के लिए भी घर आएगी तो वो मुझे इत्तला कर देगा। बस मुझे एक बात का डर है, कहीं ये शफीक जुबान ना खोल दे कि हम उससे मुखबरी करवाते हैं। पैसे में बड़ा दम है मेरी जान, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मुतमईन से मुस्कुराते हुए उसने एक बार फिर हाथ में पकड़े कागज की तरफ देखा। चलो नौफल जा, अब अपना घर बचाने की तैयारी करो। मैं तुम्हारे ख्वाब नगर का हर ख्वाब बिखेरने आ रही हूँ। नौफल के हिले पे नजर के गाड़े वो खिलखिला के हंसी थी और फिर हंसती चली गई थी। मेरी जान, मेरा बच्चा। नौफल के लंबे चौड़े वजूद को खुद से लगाए खड़ी सवाहत के चेहरे पे भरपूर मोहब्बत फैली हुई थी। ये पहला इत्तेफाक था जो वो अपने लाडले से इतने माह दूर रही थी। उन्होंने बेख्तियार उसकी पेशानी चूम ली थी। कितना कमजोर हो गया है। उनके माँ वाले मखसूस फिक्रे पे वो तीनों बहन भाई हंस पड़े थे। मैं यही सोच रही थी कि अगर आपने ये डायलॉग ना बोला तो माँ बेटे के मिलने का ये सीन अधूरा रह जाएगा। जहा ने शरारत से माँ को छेड़ा। सुबाहत ने अपनी हंसी दबाते हुए आंखें निकाली। कितनी जुबान चल रही है, जब अपने बच्चे होंगे ना फिर पूछूंगी कि औलाद क्या चीज होती है, और नहीं तो क्या, तब अपने काले पीलों के पीछे भी भागती फिरेगी। मुहिब के शोखी से टुकड़ा लगाने पे सुबाहत और नौफल की हंसी छूट गई थी। आपके अपने बच्चे होंगे काले पीले। जहा ने तड़प कर उससे घूरा, लेकिन उसके ताने का भला मुहिब जैसे चिकने घड़े पे क्या असर होना था। उल्टा उसके चेहरे पर खौफनाक सा तासुर फैल गया था। मेरे निगाहों के सामने छम से माँ नूर का हसीन और दिलकश सरापा लहराया तो दिल में जैसे गुदगुदी सी हुई। हाय, मेरे तो सुर्खों सफेद होंगे, चमकीले घने बालों वाले। उसके बड़े जज्ब से नक्शा खींचने पे नौफल ने चौंक कर उसकी सूरत देखी। अच्छा जी, सुर्खों सफेद चमकीले बालों वाले। नौफल ने उसका कान पकड़ा तो मुहिब के तहय्युल का परिंदा क्रैश लैंडिंग कर गया। जरा चलो ना अंदर, मेरी गैर मौजूदगी का कब और कहाँ फायदा उठाया गया है, मैं अभी सब उगलवाता हूँ तुमसे। उसके कान खींचने पे जाहा की चाय कुटी। मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है भाई। अरे कुछ काला नहीं, मैं तो अपने जमालियाती ज़ौक़ की बुनियाद पे कह रहा था। जी जी, क्या कहने हैं आपके अंदर के मुसव्वर के, जरा जमालियाती ज़ौक़ के हिज्जे तो बताना बच्चे। नौफल ने मुस्कुराते हुए उसका कान मरोड़ा। आउफ, आपको अपने होने वाले बच्चों के अम्मा जान की कसम है भाई, मेरे हाल पे रहम खाएं। उसकी फजूल बकवास पे नौफल ने हंसते हुए उसका कान छोड़ दिया। अच्छा, मुहिब ने सीधे होते हुए शोखी से भाई को देखा। इसका मतलब है जादूगर की जान तूबा नामी तोते में है, तेरी तो। नौफल उसकी तरफ लपका, मगर वो एक ही चीज ने उसे चकमा दे गया था।
सबाहत और ज़ाहा की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये खुशगप्पियां और शरारतें काफी देर तक चलती रही थी। नौफल चाय पीकर अपने कमरे में आया तो मुहिब उसके साथ चलाया। आज कितने माह बाद वो अपने कमरे को देख रहा था। अपनायत का एक गहरा एहसास उसे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ था। काश कि इन मानूस दरो दीवार के दरमियान उसकी वो पहली और अपनी सी तूबा उसके साथ होती तो जिंदगी कितनी मुकम्मल, कितनी खूबसूरत हो जाती। हसरत से सोचते हुए वो अपने ध्यान में पलटा तो नजर सीधी बेड के ऐन सामने वाली दीवार पे अपनी और तूबा की एनलार्ज की हुई तस्वीर से जा टकराई। उसकी आंखों में बेख्तियार खुशगवार हैरत आ रही। उसका दिलकश चेहरा नौफल के सामने था। वही मुस्कुराते हुए भाई के करीब चलाया। कैसी लगी? ब्यूटीफुल। नौफल की निगाहें तस्वीर पे जमी थी जिसमें एक बड़ा ही यादगार लम्हा कैद था। टी पिंक फ्रॉक में दुपट्टा सर पे जमाए बैठी तूबा, उसका हाथ थाम कर अंगूठी पहनाता नौफल। उस तस्वीर में तूबा की नजरें झुकी हुई थी और नौफल के लबों पे बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। देखने वाली हर निगाह के लिए बड़ा भरपूर मंजर था। दो दिलों के एक हो जाने के बाद की दास्तान। मगर हकीकत क्या थी ये तो सिर्फ नौफल जा ही जानता था, जिसके दिल की हर अनकही ही रह गई थी। और उसकी जिंदगी की वो हसीन तरीन रात अपनी तमाम तर खूबसूरतियों समेत राख के ढेर में तब्दील हो गई थी और ताहासिल राख का ढेर ही थी। इस अवलीन शब्द के बाद नौफल ने दोबारा कभी तूबा के करीब आने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि एक ही छत के नीचे रहते हुए दिल कितनी ही बार उस दुश्मन जहां की जानब बुरी तरह मायल हुआ था, मगर वो बाजू तूबा को हासिल करके खुद अपनी ही मोहब्बत की नजरों में नहीं गिरना चाहता था। वो उसे मजीद चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और उसके लिए वो हर रोज जैसे एक नए इम्तिहान से गुजरता था। उसने तूबा की तरफ निगाह भर के देखना छोड़ दिया था। खुद को अपनी जिम्मेदारियों में इतना मसरूफ कर लिया था कि कभी कभी उसे खुद पे बेजान जज्बात से आरी मशीन का गुमान होने लगता था, जिसकी अपनी जाती कोई ख्वाहिश, कोई अरमान ना था, जिसकी जिंदगी का मुसर्रफ सिर्फ अपनों के लिए जीना था और बस। और आज इस तस्वीर को देखते हुए इसके अंदर अपने साथ और अपने जज्बात के ज़ियान का यही एहसास एक बार फिर बड़ी शिद्दत से जाग उठा था। जिंदगी ना पूछ तूने हमको ख्वाब दिखाए कैसे कैसे। नौफल के दिल से एक होक सी उठी थी। अगर मोहब्बत ने इससे इतनी मोहब्बत से यहाँ ना लगा रखा होता तो वो लम्हे का तवक्कुफ किए बिना उस तस्वीर को उतार के अंदर रख देता। आप तो बिल्कुल ही खो गए भाई। मुहिब ने शरारत से उसे टोका दिया तो वो जैसे खुद में लौट आया। तुमने सरप्राइज ही इतना अच्छा दिया है। वो मुहिब की तरफ पलटकर कसकर मुस्कुराया तो उसके चेहरे पे फखरिया तासुर फैल गया। मुझे पता था आपको बहुत पसंद आएगी। बेहद। वो तस्वीर की तरफ से रुख मोड़ के बेड की तरफ चला आया। और कोई नई ताजी? नई ताजी तो है, बल्कि बेहद खस्ता और गर्मा गर्म है, लेकिन मैं वो आपको सुकून और इत्मीनान से बताना चाहूंगा। वही मुस्कुराया। इतनी अहम बात है क्या? नौफल ने भाई का चेहरा देखा। ऑफ कोर्स, बेहद अहम है। चलो फिर आराम से सुनेंगे। नौफल की बात पे मुहिब ने मुस्कुराते हुए उस बात में सर हिला दिया। नौफल फ्रेश होकर वापस आया तो ज़ाहर टेबल पे खाना लगा चुकी थी। सबाहत ने हर चीज उसकी पसंद की बनाई थी। माँ की इस दर्जा मोहब्बत ने उसके अंदर छाई की लिफ्ट को लम्हों में दूर कर दिया था। मैंने सोच लिया है कि ज़ाहा की बारात वाले दिन तुम्हारा वलीमा भी रख लिया जाए, क्या ख्याल है? सबाहत ने खाना खाते हुए नौफल की तरफ देखा तो वो बेख्तियार सरपटा गया। खुदा के लिए अम्मी, बहन की बारात वाले दिन मैं स्टेज पे टंगा के अच्छा लगूंगा? उसके अल्फाज पे मुहिब और ज़ाहा की हंसी छूट गई थी, जबकि सबाहत की आंखों में खफगी दर आई। ना तो फिर कब टांगा जाए आपको वहां? वो चिढ़कर बोली। तुम तीनों के कह के बेख्तियार थे। हौसला वालदा हजूर, हौसला। नौफल ने अपनी हंसी पे काबू पाया और फिर संजीदगी से गोया हुआ। देखिए अम्मी, इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम चीज ज़ाहा का फर्ज है, जिसमें मैं किसी किस्म की कोई कमी नहीं चाहता। इसलिए आप फिल वक्त मेरे वलीमा को रहने दें। हम फिर कभी क्यों रहने दूं? तुम मेरी सबसे बड़ी औलाद हो नौफल। तुम्हारी शादी के हवाले से मेरे कितने अरमान थे, कभी सोचा है तुमने? सबाह नाराजी से बोली तो एक लम्हे के लिए टेबल पे खामोशी छा गई। ठीक है, इस वक्त सादगी वक्त का तकाजा थी, लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं रही। मैं अपने दोस्त अहबाब मिलने मिलाने वालों सबके साथ अपने बेटे की खुशी बांटना चाहती हूँ। तुम ज़ाहा की शादी पूरी यकसोई से चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन फिर ज़ाहा की चौथी के रोज में हर हाल में तुम्हारा वलीमा रखूंगी।
وہ قطعیت سے بولی۔ نوفل کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ اب وہ اپنی ماں پہ کس طرح اپنی روکھی پھیکی زندگی کا بید کھولتا۔ دیکھے امی، اب ایک لفظ نہیں بولنا نوفل۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی۔ تم دونوں نے تو حد ختم کر رکھی ہے، نہ گھومنے پھرنے کا پتہ ہے نہ دنیا داری کا۔ وہ کتابوں میں سر لیے بیٹھی اور تم اس پروجیکٹ میں۔ ارجمت کو بھی یہی شکایت ہے کہ تم دونوں میں نئی شادی شدہ جوڑوں والی کوئی بات ہی نہیں۔ ان کے باز پرس پہ نوفل نظریں چڑھا گیا۔ صباحت نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، زہا کی چوتھی کے روز تم دونوں کا ولیمہ ہوگا، جس کے بعد تم دونوں یہیں رہو گے۔ طوبا کو اگر اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے تو وہ یہاں کی کسی یونیورسٹی میں اپنا ٹرانسفر کروا لے گی۔ رہا تمہارا پروجیکٹ تو اگر وہ تب تک مکمل ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو کسی اور کو بھیج دینا۔ انہوں نے دونوں معاملات نپٹاتے ہوئے بات ختم کی تو نوفل لب بھینچتے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کی بھوک جیسے اٹھ گئی تھی۔ ان کی ماؤں نے ایک دنیا دیکھ رکھی تھی، پھر بھلا یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ان دونوں کی غیر فطری روش ان کے بڑوں کی نظر میں نہ آتی۔ صباحت نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اصولاً اسے اور طوبا کو اب اپنوں کے درمیان آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس چوٹ کا کیا کرتا جو طوبا نے اسے حسن ولا کے حوالے سے اس کی نیت پہ شک کر کے پہنچائی تھی، اور جس کے نتیجے میں وہ ایک انتہائی فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ یہ ساری صورتحال بے حد گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی الجھتی زندگی کو کیسے نارمل ڈگر پہ لاتا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیڈ پہ تراس صوبہ نے ایک بار پھر بیزاری سے کروٹ بدلی تھی۔ زبردستی اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے سونے کی کوشش کی تھی، مگر کبھی تکیا کبھی کمبل اور کبھی یوں ہی وہ مسلسل پہلو بدلتی رہی تھی اور تھک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ تھکن زدہ نظروں سے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ آخر اسے کیا ہو گیا تھا؟ یہ اس کا وہی کمرہ تھا جہاں اس نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی، پھر آج اس سے چھلکتا اپنائیت کا وہ احساس کہاں غائب ہو گیا تھا؟ تعجب سے سوچتے ہوئے اس نے ایک بے بسی بھری سانس لی تھی اور خود پہ پڑا کمبل ہٹا کے یوں ہی بلا ارادہ چلتی ہوئی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نیند سے خالی آنکھیں آسمان کی سیاہ گود میں بکھرے ستاروں کے درمیان چمکتے چاند پہ جا ٹھہری تھی، جو آدھا اور ادھورا اسے اس پل بہت اداس اور تنہا سا لگا تھا۔ تو کیا اس کی بے کلی اور اداسی کی وجہ بھی اس کمرے کا ادھورا پن تھا؟ خود سے سوال کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا تھا جو خالی اور سونا پڑا تھا۔ بے اختیار طوبا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ گھبرا کے آگے بڑھی تھی اور اپنا کمبل اور تکیہ اٹھا کر سرحد سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا رخ اماں جان کے کمرے کی طرف تھا۔ یہ تم رات کو کس وقت کمرے میں آئی تھی؟ وہ چائے کے مگ ٹرے میں رکھے لاؤنج میں آئی تو ٹی وی دیکھتی ارجمت کو کچھ یاد آنے پہ اس کی طرف پلٹی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی سے لوٹی تھی۔ 2 بج رہے تھے شاید، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے آپ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ سو جاؤ۔ جی بس مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں چرانے پر ارجمت دھیرے سے مسکرا دی۔ دیکھ لو، کہاں تو تم یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی اور کہاں اب اپنے ہی کمرے میں دل نہیں لگ رہا۔ تم نے جس احسن طریقے سے اپنے گھر بار سنبھالا ہے میری جان، مجھے اس پہ فخر ہے۔ بس ایک شکایت ہے۔ اماں کی بات پہ طوبا کی نظروں میں سوال اترا ہے۔ ذرا اپنا حلیہ دیکھو، نہ ہاتھوں میں کوئی چوڑی چھلا اور نہ کانوں میں کوئی بالی۔ تم کہیں سے بھی نو بیاہتا لڑکی لگتی ہو کیا؟ انہوں نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تو طوبا کے دل میں ایک خوف سی اٹھی۔ وہ بے اختیار نگاہیں چرا گئی۔ میں کب سے تمہیں اس بات پہ ٹوکنا چاہ رہی تھی، لیکن تم ہاتھ آ کے نہیں دے رہی تھی۔ ذرا سوچو، آج اگر صباحت بھابھی آ جائیں تو تمہیں اس حلیہ میں دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ یہی نا کہ شاید تم ابھی تک اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا، اور نوفل وہ بھی تو اسی نہج پہ سوچ سکتا ہے نا بیٹا۔ یہی تو بات ہے اماں جان کہ وہ کچھ بھی نہیں سوچتے، بلکہ وہ تو میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے بھی روادانی ہیں۔ فرض اور ذمہ داریوں میں بندھی ایک روکھی سی زندگی ہے جسے وہ گزار رہے ہیں۔ ایسے میں حق اور حقوق کہاں ہیں انہیں کچھ پتا نہیں۔ پہلی رات اگر میں نے انہیں منع کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے بھی مجھے یوں فراموش کر دیا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ سچ کہا تھا اس نگین فاروق نے، میں ان کی کوئی مجبوری تو ہو سکتی ہوں مگر محبت کبھی نہیں بن سکتی۔ مگر جی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنا آپ نوفل جا کی مجبوری بھی نہیں لگتا۔ اس تمام عرصے میں مجھے ایک بار بھی ایسی کوئی وجہ نظر نہیں ہے جس سے بنیاد بنا کر وہ یہ رشتہ جوڑنے پہ مجبور ہوئے ہوں۔ ان کا یہ فیصلہ آج بھی میرے لیے اتنی ہی حیرت اور الجھن کا باعث ہے جتنا کہ اس روز تھا جب انہوں نے بڑے خاندان میں میرے لیے اپنا آپ پیش کر دیا تھا۔ طوبا ایک ٹک زمین کو تکتی سوچے چلی گئی تھی۔ کیا بات ہے، کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟
अर्जुमन ने प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरा तो उसने अपना सर धीरे से उनके कंधे पे रख लिया। आप जानती हैं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और फिर मुझे यूनिवर्सिटी भी तो जाना होता है। सारा कसूर अपने खाते में डालते हुए उसकी आंखें न जाने क्यों भीग गई थी। अब तुम्हारी पहली तरजीह तुम्हारी जात या यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि तुम्हारा शोहर होना चाहिए। याद रखो, मर्दों को बनी संवरी बीवियां अच्छी लगती हैं। खुद पे तवज्जो दो। हमारा नौफल तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी बेटा, मर्दों को अपनी दिलचस्पियां बाहर तलाश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अंजुमन की बात पे तूबा के लबों पे तलख मुस्कुराहट आ ठहरी। आपका नौफल सबसे आगे। उनकी दिलचस्पी और मोहब्बत का सामान तो शादी से पहले ही घर से बाहर था, और अब भी यकीनन वही है। जब भी तो उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, और एक मेरा दिल है। इतनी हद तक के बाद भी उनकी महज चंद मेहरबानियों पे ही एक बार फिर उनकी जानिब खींचने लगा है। अपनी बेबसी के खामोश इतराब पे आंखों में अटके आंसू उसके चेहरे पे बह निकले थे, जिसे उसने खामोशी से अपनी पोरों में समेट लिया था। पता नहीं नौफल जा और नगीन फारूक का ताल्लुक आज किस नहज पे चल रहा था, और नगीन किस दिल से और क्या सोचकर तूबा को अब तक बर्दाश्त किए बैठी थी। वरना शादी के रोज नौफल जा पे उसका हक मिल्कियत जताना तूबा को भूला तो नहीं था। वो जल्दी से सोचती, वो सीधी हो बैठी थी। तभी फोन की बेल ने माहौल में इर्ताश सा बर्पा कर दिया था। अर्जुमन ने हाथ बढ़ा के रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ सबाहत को पाके उनके चेहरे पे खुशगवार सा तासुर आया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। अल्लाह का करम है, आपके मेहमान चले गए। अंजुमन तो तूबा जानती थी कि आज दोपहर के खाने पे फहद की फैमिली मौजूद थी। वो लोग आज नौफल की मौजूदगी में ज़ाहा की तारीख तय करने आए थे। हाँ, खैर से 5 नवंबर की तारीख तय हुई है। बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक खुशी और आफियत का वक्त लेकर आए। अंजुमन के लब बेख्तियार मुस्कुरा दिए थे। आमीन। और 8 का हमने नौफल और तूबा का वलीमा तय किया है। सबाहत की बात पे अंजुमन के चेहरे पे हैरत फैल गई। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अंजुमन ने मुस्कुराते हुए बेटी का चेहरा देखा तो तूबा उलझ गई। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? कैसी बातें कर रही है भाभी, इसमें भला इतराज वाली क्या बात है? चलो फिर मुबारक हो तुम्हें। अब मेरी बहू से मेरी बात कराओ, मैं उसे भी ये खुशखबरी सुना दूं। उनके खुशगवार लहजे पे अंजुमन भी हंस पड़ी। खैर मुबारक, और लें अपनी बहू से बात करें। उनके कहने पे तूबा ने आगे बढ़ के रिसीवर थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ मेरी जान, मगर आज तुम्हें इतना मिस किया कि बता नहीं सकती। वो मोहब्बत से बोली तो तूबा के लब बोझल से मुस्कुरा दिए। मेरा ध्यान भी आप सबकी तरफ ही था। हम सब की तरफ ही, अपने शोहरे नामदार की तरफ। वो हमेशा की तरह शेर हुई तो तूबा मुस्कुरा दी। आप सबकी तरफ। चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। सुबाहत मुस्कुराई। अच्छा जनाब, तुम्हारी सहेली की 5 नवंबर की तारीख तय हुई है। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अब एक और खुशी की खबर सुनो, हमने 8 नवंबर का तुम्हारा और नौफल का वलीमा भी तय कर दिया है। और तूबा के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। हमारा वलीमा? जी, और मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। मजीद ये कि मैंने तुम दोनों को वापस नहीं जाने देना। तुम्हारी पढ़ाई यहाँ भी जारी रह सकती है। उनके कतई लहजे पे तूबा चुप रह गई। अब वो उन्हें क्या बताती कि उनका बेटा ही उसे उन सबसे अलग रखने की ठान चुका था। अच्छा तो नौफल से बात करो। उसकी खामोशी महसूस करके सुबाह ने कसदन फोन नौफल के हवाले कर दिया तो तूबा बेख्तियार गड़बड़ा गई। हेलो। एयरपीस से उभरने वाली नौफल की गंभीर आवाज उसकी धड़कनों में तार सा बर्पा कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो ठहरे हुए लहजे में बोला तो तूबा के दिल पे जैसे ओस सी गिर गई। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? अच्छे हो रहे हैं। वो लहजा पर को खामोश हुई। आप अम्मी को मना कर दें, इतने अरसे बाद भला वलीमा की क्या तुक बनती है। अर्जुमन उठकर किचन में चली गई तो वो धीरे से बोली। उसके बाद में नौफल की पेशानी शिकना लूट हो गई। गो के वो खुद भी इस वलीमा के हक में ना था, लेकिन तूबा के मुंह से इतराज सुन के उसे न जाने क्यों गुस्सा आ गया था। तो तुमने उन्हें खुद क्यों नहीं मना कर दिया? वो धीमी लेकिन सर्द आवाज में बोला तो तूबा चौंक गई। आप नाराज हो गए हैं क्या? नहीं, बहुत खुश हो रहा हूँ। उसका जल के दिया गया जवाब तूबा को शर्मिंदा कर गया। उसका मकसद नौफल को नाराज करना नहीं था। उसने तो बस अपने और उसके रिश्ते को देखते हुए ये बात कही थी। आई एम सॉरी। और नौफल जा जो उससे सिवाय एक माजरत के हर बात की तवक्का किए हुए था बुरी तरह चौंक गया। क्या कहा? आई एम सॉरी। तूबा ने बिना किसी पसो पेश के दोहराया तो नौफल के लबों पे मुस्कुराहट फैल गई।
میرے خیال میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری. شاید. اس کی بے تاثر آواز نوفل کو الجھا گئی. لائن پہ ایک پل کو خاموشی چھا گئی. زہا سے میری بات کروائیں. چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ آہستگی سے بولی تو نوفل فون زہا کے حوالے کر کے اٹھ کھڑا ہوا. پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دھیرے دھیرے چلتا باہر لان میں چلا آیا. اسے طوبا کی ذات واضح طور پہ کسی کشمکش میں محسوس ہوئی تھی، لیکن اس کشمکش کی نوعیت کیا تھی وہ فی الوقت اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا. آپ ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ اس کی پریشان آواز نوفل کی سماعتوں میں تازہ ہو گئی تو دل نادان خواہ ٹھکیلیوں پہ اتر آیا. نوفل کے لبوں پر آنے والی مسکان بے ساختہ تھی. ہاں تیرے بہلنے کو خیال اچھا ہے. ٹہلتے ہوئے اس نے دل کو مخاطب کیا تھا، لیکن اس کے اندر کا موسم یکا یک اچھا ہو گیا تھا. نوفل اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا جب دروازے پہ دستک دے کے محیب اندر چلا آیا. بھائی مجھے آپ کو اس دن والی گرما گرم نئی تازی سنانی تھی. اس کی بات پہ نوفل مسکرا دیا. فی الحال تو میں کام میں مصروف ہوں، گھر چل کر سنا دینا. وہ فائل پہ سے نظر ہٹائے بغیر بولا تو محیب کے چہرے پہ بے چینی پھیل گئی. وہ بات گھر میں نہیں ہو سکتی نا. وہ بچوں کی طرح اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا تو نوفل نگاہیں اٹھانے پر مجبور ہو گیا. ایسی کون سی بات ہے؟ پہلے آپ وعدہ کریں کہ میرا کام جلد از جلد کروانے کی کوشش کریں گے. یہ تو کہاں پہ منحصر ہے، آیا کروانے لائق ہے بھی یا نہیں. بھائی محیب کے گھورنے پہ نوفل مسکرا دیا. اچھا پہلے بولو تو صحیح. میں مانور سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اسے دیکھتے ہوئے قدرے ہچکچا کر گھویا ہوا تو نوفل کو حیرت کا جھٹکا سا لگا. کیا؟ پلیز بھائی امی سے بات کریں نا. وہ بے چینی سے کرسی پہ آگے کھسک آیا تو نوفل جو اولین جھٹکے کے بعد سنبھل چکا تھا اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا اور اگلے ہی لمحے کہکا لگا کے ہنس پڑا. اچھا تو وہ سرخ و سفید چمکیلے گھنے بالوں والے بچے اس کڑی کا نتیجہ تھے. اس نے ہنستے ہوئے محب کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار چیمٹ گیا. صحیح پہچانا آپ نے. کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ نوفل میز پہ بازو ٹکاتے ہوئے شوخی سے مسکرایا تو محب کی رگے شرارت بھی پھڑک اٹھی. جب سے اس کے بال میرے بٹن میں پھنسے تھے. کیا؟ نوفل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی. اس کی حالت محب کو کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی تھی. کیا بک رہے ہو؟ اس کی ہنسی سے نوفل کو یہی لگا تھا کہ وہ یوں ہی ہانک رہا ہے. قسم سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں. وہ ہنسی کے درمیان بولا تو نوفل کے چہرے پہ حیرت آ رہی اور جوں محب اسے اپنی زندگی کا وہ یادگار واقعہ سناتا چلا گیا اس کی حیرت دلچسپی اور دلچسپی ہنسی میں بدل گئی. بس یہ ثابت ہوا کہ بدماش کے بٹن بھی بدماش ہوتے ہیں. نوفل نے ہنستے ہوئے آخر میں نتیجہ خاص کیا تو محب کا کہکا بے اختیار ہو گیا. آپ دیکھیے گا میں شادی کے بعد اس یادگار شرٹ کو فریم کروا کے اپنے کمرے کی دیوار پہ لگاؤں گا. ضرور لگانا، مگر میرے بھائی شادی کے لیے غلطی سے لڑکی کی بھی رضامندی درکار ہوتی ہے. نوفل کے استہزائی انداز میں محب کی مسکراہٹ گہری ہوگی. اس کی آپ فکر نہ کریں، لڑکی راضی ہے. اچھا جی. نوفل نے بھویں چکائیں. اور یہ کب ہوا؟ اس کے سالگرہ والے دن. اور پھر وہ بڑے مزے سے اس سے پہلے ہونے والی گفتگو کا احوال سنانے لگا. پھولوں کا ذکر وہ قصدن گول کر گیا. تو بیٹا جی جب آپ سارا کچھ کر چکے ہیں تو امی سے بھی بال خود کر لیں. سارا قصہ سن کے نوفل نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تو محب نے اپنی مسکراہٹ دبائی. کیسی باتیں کر رہے بھائی، آخر شرم و حیا بھی کسی چیز کا نام ہے. اور نوفل کی ہنسی کتنی دیر تک رکنے میں نہیں آئی تھی. بہت بڑی چیز ہو تم، معلوم ہے. اس نے دانت نکالے. اب یہ بتائیے امی سے کب بات کریں گے؟ وہ بھی تاب ہوا. کر لوں گا. نوفل نے اسے تنگ کرنے کو فائل اپنے سامنے کھسکائی تو محب نے چل کر اس کے آگے سے فائل اچک لی. کر نہیں لوں گا، آج ہی کریں گے. 2 دن بعد تو آپ کی روانگی ہے. اچھا بابا آج ہی کر لوں گا. اور پھر نوفل نے اسی رات کھانے کے بعد صبح سے بات کر لی تھی. ان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ماں نور ان کے ہاتھوں کی پلی بچی تھی. البتہ ان تینوں نے مل کے محب کی خوب کھنچائی کی تھی جس نے اندر ہی اندر اتنے گل کھلا رکھے تھے. نوفل کے مشورے پہ ہی صباحت نے اس بات کو اس کی لاہور واپسی تک موقوف کر دیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارجمند اس رشتے کو لے کر خود کسی دباؤ میں محسوس کرے یا تنہا سمجھے. وہ انکار یا اقرار دونوں صورتوں میں انہیں اپنے ساتھ کا یقین دلانا چاہتا تھا. لیکن ایک بات تھی، محب کے اس فیصلے نے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا. احمر کی لا تعلقی کے بعد وہ ماں نور کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اور محب سے بڑھ کر اچھا اور قابل اعتبار لڑکا بھلا اسے اور کہاں مل سکتا تھا. وہ سچ میں بے حد خوش تھا. پہلے طوبا کے رویے میں دھار آنے والی لچک
اور اب محب کی ماں نور کے لیے پسندیدگی اسے زندگی چاہنے کی آسانیوں کی جانب گامزن ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ شاید اوپر والے کو اس کے حال پہ رحم آ گیا تھا۔ گلے بال برش کر کے طوبا نے آئینے میں خود کو دیکھا تھا اور بھی نہ جانے کسی احساس کے زیر اثر ڈریسنگ ٹیبل پہ سجی لپسٹک میں سے پہلی بار لائٹ پنک رنگ اٹھا کر اپنے ہونٹوں پہ لگا لیا تھا۔ ناقدانہ نظروں سے اپنا جائزہ لیتے ہوئے وہ بے اختیار جھجک گئی تھی، کہیں نوفل چاہ اس کی تیاری کو کوئی اور معنی نہ دے دے۔ اس خیال کے آتے اس نے گھبرا کے لپسٹک صاف کر دی تھی اور صرف خوشبو لگا کے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے باہر چلی آئی تھی۔ وہ آج صبح ہی اپنے گھر آ گئی تھی کیونکہ آج دوپہر 3 بجے کی فلائٹ سے نوفل واپس آ رہا تھا۔ ملازموں سے صفائی ستھرائی کروانے کے بعد اس نے بہت دل لگا کے نوفل کی پسند کے نگسی، کوفتے، پلاؤ اور چکن بنائی تھی۔ میٹھا تیار کر کے اس نے اماں جان اور ماں نور کو وقت پر پہنچنے کی تاکید کی تھی اور خود نہانے چلی گئی تھی۔ نوفل کی ہدایت پہ اماں جان نے اپنے ڈرائیور کو اسے لانے کی تاکید کری کی تھی اور وہ ٹھیک 2 بجے گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ طوبا کمرے سے نکل کے لاؤنج میں آئی تو آگے شفیق اس کا منتظر تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ سے ملنے کوئی خاتون آئی ہے؟ مجھ سے ملنے؟ طوبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو شفیق لمحہ بھر کو گھبرا گیا۔ جی، نام کیا بتا رہی ہیں؟ میں نے نہیں پوچھا۔ اچھا، لے آؤ۔ وہ اسے بیچ کے الجھتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھے۔ اس سے ملنے بھلا کون آ سکتا تھا؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد لاؤنج کے داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ طوبا میں کان کے انداز میں آنے والی کے استقبال کو اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جو ہی دروازہ کھلا طوبا ماری حیرت کے پلکے جھپکنا بھول گئی۔ ملگجے سے آسمانی جوڑوں میں ملبوس کملائی سی نگین فاروق اس کے سامنے تھی۔ اس کا حسین چہرہ ہر آرائش سے بے نیاز تھا، بال بھی بے ترتیب سے ہو رہے تھے۔ میں جانتی ہوں مجھے دیکھ کر تمہارے ایسے ہی تاثرات ہونے والے ہیں۔ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تو طوبا جیسے ہوش میں آئی۔ وہی رک جائے، سرد لہجے میں بولتی وہ نگین کو حیران کر گئی۔ اس کی طوبا سے اب تک صرف 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں اور ان 2 ملاقاتوں میں اس کا کردار صرف ایک سامعہ کا رہا تھا۔ اس بے زبان کردار کو اچانک زبان ملتی دیکھ کر اسے حیرت نے آن گرا تھا۔ یہ یقیناً نوفل جا کی محبت کا اعجاز تھا جو چیونٹی کے بھی پار نکل آئے تھے۔ اس کے دل سے نفرت کی لپیٹیں سی نکلی تھی جسے اس نے بمشکل تمام چہرے تک آنے سے روکا تھا۔ کیا لینے آئی ہیں یہاں؟ اس کی آنکھوں میں تکتی طوبا بے تاثر انداز میں بولی تو نگین نے اپنے لبوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ پھیلائی۔ بے فکر ہو، تمہارے شوہر کو نہیں لینے آئی۔ وہ طوبا کا خون کھول اٹھا۔ آپ انہیں لے جا بھی نہیں سکتی۔ اس کے چہرے کی سرخی نگین کو مزہ دے گی۔ جو لطف رقیب کو تڑپا تڑپا کر مارنے میں وہ بھلا ایک ہی وار میں کہاں۔ یقین مانو میں اب اسے لے جانا بھی نہیں چاہتی۔ دل گرفتگی سے بولتی وہ چند قدم آگے بڑھی۔ طوبا کاٹدار انداز میں مسکرا دی۔ آپ نے تو بہت دعوے کیے تھے کہ نوفل جا آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا۔ اپنے شوہر کی محبت پہ اتنا مان نہ کرو مسز نوفل کہ جب یہ مان ٹوٹے تو اٹھنے کے بھی قابل نہ رہو۔ وہ لہجے میں درد پیدا کرتے ہوئے بولی۔ طوبا اپنے اور نوفل کے درمیان موجود ہر اختلاف کو بلائے مضبوطی سے آگے بڑھائی۔ اگر آپ یہاں مجھے میرے شوہر سے بدگمان کرنے آئی ہیں تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ طریقے بہت پرانے ہو چکے ہیں محترمہ۔ وہ اس عورت کو کسی قسم کی تسکین نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے شوہر پہ اور تمہیں اس سے بدگمان کرنے پہ۔ وہ یکلخت بڑھ کے بولتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ ذلیل انسان ہے کہاں؟ میری زندگی تباہ کر کے وہ اب کیوں مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے؟ کیا بکری ہیں وہ کیوں آپ سے چھپنے لگا؟ طوبا نے پیشانی پہ بل لیے اسے گھورا۔ اس لیے کہ نگین کسی ماہر اداکارہ کی طرح لب چباتی نظریں چرا گئی۔ اس لیے کہ میں اس کی وجہ سے پریگننٹ ہو گئی تھی مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ابارشن کروانے پہ مجبور کر دیا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تو طوبا یوں اچھل کر دور ہٹی جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ جھوٹ بولی ہو تم، سراسر بکواس کری ہو۔ شفیق، شفیق! طوبا وحشت زدہ سے حلقے بل چلائے تھے اور اس زہریلی ناگن کو اپنے گھر سے بہت دور پھینکوانا چاہتی تھی۔ مت زحمت کرو، میں خود بھی یہاں 1 منٹ نہیں رکنا چاہتی۔ چہرے سے ہاتھ ہٹاتی نگین چیخ کر بولی تھی اور پھر سرد سے اپنے شولڈر بیگ میں سے ایک سفید لفافہ نکال کر اس نے طوبا کی طرف اچھال دیا تھا۔ لو پکڑو یہ بارش رپورٹ، کہہ دینا اس جانور سے کہ ہو گیا وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب، کھا لیا اس نے ہمارے بچے کو۔ اب یہاں بیٹھ کر خوشی کے شادیانے بجائے مگر مجھے اپنی شکل نہ دکھائے، خون پی جاؤں گی میں اس کا۔
चिल्लाकर कहती हुई एक झटके से पलटकर बाहर निकल गई थी। तूबा पथराई से उसके पीछे धाड़ की आवाज से बंद होने वाले दरवाजे को देखती रह गई थी। अगले ही लम्हे उसके साकिर वजूद में हरकत हुई थी। वो बिजली की सी तेजी से लपकी थी और नीचे गिरा लिफाफा उठा लिया था। लट्ठे की तरह सफेद चेहरा लिए उसने अंदर मौजूद कागज निकाला था। उसकी मतवहिश नजर इस तरह के आलम में लफ्जों पर फिसलती चली गई थी और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। बंद होते दिल के साथ वो बुरी तरह लड़खड़ाई थी। उसकी रंगत खतरनाक हद तक जर्द हो गई थी। खुद को संभालने की कोशिश में उसने किसी चीज का सहारा लेना चाहा था, लेकिन आंखों के आगे बढ़ते हुए अंधेरे ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया था। अगले ही पल वो तीव्राई थी और जमीन पे आ गिरी थी। उसके हाथ में पकड़ा कागज फिसल कर सोफे के नीचे चला गया था। नगीन का चेहरा फतह के एहसास से दमक रहा था। खूबसूरत लब कलियों की तरह खिले पड़े थे। वो इस वक्त आयशा के साथ उसके घर पे मौजूद थी। अब नौफलजा को पता लगेगा कि उसने किसके साथ दुश्मनी मोल ली है। मैंने उस शख्स को उससे बढ़कर चाहा था, मगर उससे मेरी मोहब्बत रास नहीं आई। आप ये देखे कि नगीन फारूक की नफरत किसी बला का नाम है। आंखों में दावत की चमक लिए वो जहर खान से मुस्कुराए तो खामोश बैठी आयशा ने उसकी तरफ देखा और उसे बर्बाद करने की ख्वाहिश में तुम जो अपने किरदार पे बदनामी का दाग लगा बैठी हो, कभी सोचा है इसके बारे में? क्या होगा अगर वो झूठी बार्शन पोल लेकर तुम्हारे घर पहुंच गया? क्या होगा? मैं मुकर जाऊंगी, सबको बताऊंगी कि नौफलजा अपनी बीवी से खुश नहीं और अब मेरे पीछे पड़ा है। ये रिपोर्ट उसकी चाल है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मेडिकल चेकअप होगा, वो मैं करवा लूंगी। फिर देखना मेरे बाप भाई इसका क्या हाल करेंगे। बीवी के हाथों अगर बच भी गया था तो मेरे खानदान वाले से नहीं छोड़ेंगे। दोनों सूरतों में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और आयशा की आंखें उसकी मजबूत प्लानिंग सुन के फटी फटी रह गई थी। नगीन फारूक इस हद तक शैतानी जहन की मालिक थी। उसे इस खतरनाक हकीकत का एहसास आज इस लम्हे हुआ था। बेइख्तियार उसे इस लड़की से खौफ महसूस हुआ था। चलो तुम्हें डाइवो के टर्मिनल पर छोड़ाऊं। वो खुद को संभालती उठ खड़ी हुई तो नगीन ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा जहाँ 4:30 हो रहे थे। इस कारनामे को अंजाम देने के बाद नगीन ने फौरी तौर पे खुद को मंजर से गायब करने का प्लान बना रखा था और इस सिलसिले में उसने पहले अपनी खाला के पास एबटाबाद और फिर चंद दिन बाद कराची जाने का प्रोग्राम बना रखा था। हकीकत से अनजान उसके घर वालों ने भी उसके इस ख्याल को सराहा था। उनके नजदीक नगीन के लिए माहौल की तब्दीली जरूरी थी। हाँ चलो, एक तरफ रखा सफरी बैग उठाते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। आयशा ने अपनी जान छूटने पे दिल ही दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा था। आप ही को होश आ रहा है? तूबा की पलकों को लरसते देखकर मानू ने पलटकर माँ और बहनोई को मतला किया तो वो दोनों तेजी से उठकर उसके पास चले आए। वो दोनों सोफे पर बैठे तूबा की इस अचानक बेहोशी पर ही बात कर रहे थे, जो डॉक्टर के मुताबिक उसका बीपी खतरनाक हद तक लो हो जाने की वजह से हुई थी। अर्जुमंद और मानूर दोनों रास्ते में थी जब उन्हें परेशान हार रानी की कार मसूल हुई थी। तूबा की बेहोशी का सुन के उनके हाथ पांव फूल गए थे। उनके वहां पहुंचने तक मुलाजमों ने उसे उठाकर न सिर्फ उसके कमरे तक पहुंचा दिया था बल्कि डॉक्टर को भी बुला लिया था। ये सारी सूरत हाल शफीक के लिए हासी परेशान कुन थी। चोर की दाढ़ी में तिनके के मुस्ताक अंदर ही अंदर बेहद घबरा गया था। अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए उसकी मुस्तैदी देखने लायक थी। नौफल जिस वक्त घर पहुंचा, डॉक्टर तूबा को ट्रीटमेंट देके जा चुका था। माँ नूर और अंजुमन परेशान से उसके सहारे बैठी थी। उसे यूं होशो खिर्द से बगाना देकर नौफल बुरी तरह परेशान हो गया था। तूबा की तबीयत खराबी की वजह अर्जुमन को दिन भर की थकन ही लगी थी। ये जानकर के सुबह से उसके लिए इतना कुछ करती रही थी, नौफल को उस पर बेहद प्यार आया था। तूबा को आंखें खोलता देखकर अर्जुमन ने बेख्तियार शुक्र का कलमा पढ़ा था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उन्होंने बेटी के सरहाने बैठते हुए उसकी पेशानी चूमी तो तूबा की आंखों में उलझन दर आई। उसका जहन उस पल बिल्कुल खाली स्लेट की मानी था, यूं जैसे वो गहरी नींद से जागी हो। अब कैसा महसूस कर रही हो मेरी जान? उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। मुझे क्या हुआ है? उसने उलझी उलझी निगाहों से अम्मा जान को देखा। तुम बेहोश हो गई थी बेटा, तुम्हारा बीपी लो हो गया था अचानक। अर्जुमन नरमी से बोली तो तूबा के चेहरे पे हैरत फैल गई। तभी एक तरफ खड़ा नौफल आगे को आया तो तूबा की नजरें उसकी जानिब उठ गईं और फिर जैसे ठहर सी गईं। कैसी हो?
वो मोहब्बत से मुस्कुराया। तूबा के अंदर अजीब सी बेचैनी सर उठाने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, तीसरे ही पल एक चमाका सा हुआ और तूबा के ज़हन में उसकी जिंदगी के वो कर्बनाक तरीन लम्हे ताज़ा हो गए जिन्होंने उसकी मोहब्बत से उसका फख्र, उसका मान छीन लिया था। उसका रंग आन वाहद में सफ़ेद पड़ गया। तुम ठीक तो हो? बगौर उसे देखता नौफल परेशान से उसकी तरफ बढ़ा तो तूबा ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। अम्मा जान, मुझे पानी पिलाएं। वो कमजोर सी आवाज में माँ से मुखातब हुई तो नौफल ठटक कर उसे तकने लगा। माँ नूर के सहारा देकर बिठाने पे अंजुमन ने पानी का गिलास उसके लबों से लगा दिया। उसने महज 2 घूंट पीकर गिलास हटा दिया। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज अम्मा जान, मुझे यहाँ से ले चलें। अंजुमन को देखते हुए उसकी आंखें भीगने लगी थी। उसके आंसू में डूबी इल्तिजा पे वो तीनों चौंक गए थे। मैं ले जाऊंगी, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, फिर जहाँ कहोगी वहां ले जाऊंगी। अंजुमन ने मोहब्बत से उसे पुचकारा। उनके नजदीक उसका ज़हन शायद इस पल हाजिर ना था, तभी उन्होंने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। लेकिन नौफल को वाज़ेह तौर पे खुद से खींची हुई महसूस हुई थी। ये रवैया इस रोदात के बिल्कुल बरअक्स था जो अभी थोड़ी देर पहले उसके इस्तकबाल के हवाले से अम्मा जान ने उसे सुनाई थी। नौफल अंदर ही अंदर उलझ गया था। अम्मा जान, मुझे सुला दें, मैं बहुत थक गई हूँ। उसने अपनी जलती आंखें मूंदते हुए साथ बेड की पुश्त से टिका दिया था। आंसू उसकी आंखों से टूटकर उसकी पलकों को भिगो गए थे। ये नमी नौफल की नजरों से मख्फी ना रह सकी थी। वो लब बेंचे सोच में पड़ गया था। नौफल साथ वाले कमरे में था जब मानूर ने दस्तक देकर दरवाजा खोला था। नौफल भाई, उसके पुकारने पे अपने ध्यान में बैठा नौफल चौंक गया। हाँ कहो। भाई माजरत के साथ, लेकिन मेरा इस वक्त घर जाना बेहद जरूरी है। वो शर्मिंदा से अंदर चली गई। क्यों, क्या हुआ? नौफल ने उसकी तरफ देखा। कल दरअसल अहम इंटर्नीज ने अपनी अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। मेरा काफी काम बाकी है अभी, लेकिन आपी की तबीयत खराबी को देखते हुए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अम्मा जान से कैसे कहूँ। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं हूं ना उसके पास। लेकिन अम्मा जान, मानू ने परेशानी से उसे देखा। चलो मैं उनसे बात करता हूँ। वो उठकर उसके साथ चल दिया तो मानूर की आंखों में तशक्कुर फैल गया। नौफल की बहुत मिन्नत समाजत के बाद अर्जुमत घर जाने पर राजी हुई थी। उन्हें सियाफ करके वो अपने कमरे में चला आया था। तूबा ताहाल गहरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पे रकम थकन को वो इस पल भी बासानी महसूस कर सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए वो बेड के मुकाबले रखे सोफे पे बैठ गया था। पिछले 2-3 दिनों में वो अपनी और तूबा की जिंदगी के हवाले से कितना मुस्बित सोचने लगा था। हर इम्कान जैसे रोशन लगने लगा था, यूं जैसे बदगुमानियों के बादल छटने को हों और इतबार और मोहब्बत का सूरज निकलने वाला हो। ऐसे में तनाव की ये नई कैफियत कहाँ से आके उनके दरमियान हायल हो गई थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। नौफल ने अपना सर सोफे की पुश्त पे डाल दिया था। रात के 9 बजने को थे, मगर उसे भूख प्यास का कोई एहसास ना था। दिन भर की थकन जिस्म को बोझिल करने लगी थी। उसने लहजा भर को आंखें बंद की थी, लेकिन नींद ने कब अपना तसल्लुत जमा लिया था उसे पता भी नहीं चला था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब नौफल की आंख खुली थी। वो हड़बड़ाकर सीधा हुआ था। कमरे में रोशनी उसी तरह जल रही थी। उसकी नजरें बेड की तरफ उठी तो वो बेख्तियार घबरा गया। तूबा बेड पे नहीं थी। तेजी से अपनी जगह से उठते हुए उसने बाथरूम चेक किया था, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। वो उसी तरह से पलटा था और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था। यहाँ भी तमाम बत्तियां रोशन थी। वो उलझा हुआ सा आगे बढ़ा था, तभी लाउंज की खामोश फिजा में डूबती उबरती सिसकियों ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींच लिया था। वो लहजा भर को ठटका था और अगले ही पल तेज कदमों से एक जानिब रखे सोफों की तरफ चला आया था, जिनके दूसरी तरफ तूबा दोनों टांगों के गिट बाजू लपेटे घुटनों पे पेशानी टिकाए गुट गुट के रो रही थी। क्या हुआ तूबा? नौफल परेशान से उसकी तरफ बढ़ा था। बेख्तियार उसका हाथ उसके शाने पे आ ठहरा था और यही छूना गजब ढा गया था। तूबा ने एक झटके से सर उठाया था और नौफल जाग का हाथ पूरी शिद्दत से झटक दिया था। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाया। उंगली उठाए वो तड़प के अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। नौफल इस दर्जा बदतमीजी पे साकत खड़ा रह गया था। कहाँ है वो रिपोर्ट? तूबा की शिद्दत गरिया से सुर्ख आंखें उस पर जमी थी। कौन सी रिपोर्ट? नौफल की पेशानी शिक नालूद हो गई थी। वही जिसमें आपके इस रोशन किरदार की स्याह हकीकत रकम है। वो कारदार अंदाज में बोली तो नौफल का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या बकवास कर रही हो? मुझ पे रोब डालने की कोशिश मत करें। मुझे बताएं, कहाँ गायब की है आपने वो अबार्शन रिपोर्ट?
وہ حلق کے بل چلائی تو نوفل کو لگا جیسے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کس کی ابارشن رپورٹ؟ غصے سے اس کی آواز خود بخود اونچی ہو گئی تھی. آپ کے اور نگین کے ناجائز بچے کی ابارشن رپورٹ. اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ دو بدو گویا ہوئی تو نوفل جا پہنچکا رہ گیا. اس کے تاثرات طوبا کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھیر دی. کیوں؟ میرے منہ سے یہ بات سن کے دچکا لگا ہے کیا؟ کس نے کی ہے یہ بکواس؟ نوفل بھینچے ہوئے لہجے میں بولا. اس کا چہرہ انگارے کی مانند دہک اٹھا تھا. اسی نے جس سے آپ چھپتے پھر رہے، آگ محبوبہ کم رکھیل. اور نوفل جا کا ہاتھ اپنی 5ویں انگلیاں اس کے چہرے پہ ثبت کر گیا تھا. تھپڑ اتنا شدید تھا کہ طوبا لڑکھڑا کے پیچھے صوفے پہ جا گری تھی. نوفل کف اڑاتا اس کی طرف پڑا تھا. تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھ پہ اتنا رقیق الزام لگانے کی؟ اسے شانوں سے جکڑتا وہ اس شدت سے چلایا کہ طوبا کو لگا وہ اسے پھاڑ کھائے گا. میں اگر اتنا ہی نفس کا غلام ہوتا نا تو سب سے پہلے تمہارے غرور کو مٹی میں ملاتا. طوبا حسن. اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گھرا کر بولا تو طوبا نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی. یہ الزام نہیں ہے، اس گھر میں آ کے وہ میرے منہ پہ مار کے گئی ہے آپ کی رنگینیوں کی داستان. اور طوبا کے لہجے سے چھلکتی حقارت نوفل جا کو ساکت کر گئی. اس کی بات نوفل کے دل میں نیزے کی انی بن کر چبھی تھی. اس نے کاغذ کا ٹکڑا دکھایا اور تم نے مان لیا؟ وہ زخم خوردہ سا فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا. آنکھوں دیکھی سچائی کو بھلا کون جھٹلا سکتا ہے؟ وہ سرد اور اجنبی انداز میں بولے تو نوفل شاہ کے عالم سے تکتا چلا گیا. کیا وہ یہ سب اپنی محبت کے منہ سے سن رہا تھا؟ اس ہستی کے منہ سے جو بچپن سے اسے جانتی تھی. وہ بے یقین سا ہنس پڑا تھا. اس کی ہنسی میں شکستگی کا نوحہ تھا. صحیح کہا، آنکھوں دیکھی سچائی کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ نوفل کو اپنی آنکھوں کی سطح گیلی ہوتی محسوس ہوئی تھی. نوفل جا کا کردار، اس کی ذات واقعی اتنی ہی حقیر ہے کہ اسے کاغذ کے بل بوتے پہ پرکھا جائے. طوبا کی آنکھوں میں دیکھتا وہ دل گرفتگی سے بولا تو وہ لہجہ بار کو کچھ کہنے کے قابل نہ رہی. اس کی خاموشی نوفل کے لبوں پہ بڑی کرب آمیز مسکراہٹ بکھیر گئی. اس کے شانوں کو جھٹکتا الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا. میں تم سے مزید اب کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ کہنی سننی وہاں ہوتی ہے جہاں اعتبار ہو، گنجائش ہو، آنکھوں میں پہچان کی رمق ہو. جبکہ تم تو مجھے جانتے ہی نہیں اور میں کسی انجانے شخص سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا. اس لیے طوبا حسن، میں آج سے تم سے اپنے ماضی کا، حال کا، دل کا، روح کا ہر رشتہ ختم کرتا ہوں اور بہت جلد تمہیں اس زبردستی کے بندھن سے بھی نجات دلا دوں گا. میری طرف سے تم اب بھی اسی لمحے سے خود کو آزاد سمجھو. اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے وہ دھیمے لیکن قطعی لہجے میں کہتا پلٹ کر لاؤنج سے تو کیا گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا. اس کے منظر سے ہٹتے ہی طوبا نے اپنی آنکھیں ماری درد کے سختی سے نیچ لی تھی. آنسوؤں کی ایک جھڑی تھی جو پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے چہرے کو بھگونے لگی تھی. اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی.